Amen. Amén. Good afternoon. Guten Buenas Nachmittag. tardes. I want to go back a little. Ich möchte ein Yo quiero bisschen retroceder zurückgehen. un I poco. know that we moved on to the line of Christ, Yo sé Ich que weiß, dass avanzamos wir hacia la jetzt línea de bereits Cristo, weitergegangen sind zur Linie Christi. but I just want to include one other thought. Aber da pero möchte yo ich noch solamente einen quiero Gedanken incluir un anfügen. pensamiento más. It's I believe as we go back over the history Ich glaube, wenn wir Creo que a medida que zurückgehen, nosotros retrocedemos en la of how historia our reform line began, sobre darüber, wie cómo unsere comenzaron nuestras líneas de Reformlinie begonnen reforma, hat, the issues become more and more clear. dann el werden tema se diese torna Themen cada vez más klarer, claro. deutlicher. And I just wanted to draw our attention back to those court Y cases. yo Und ich solamente möchte quiero unsere Aufmerksamkeit traer zurück auf diese nuestra Rechtsfälle atención lenken. nuevamente hacia esos casos judiciales. And there was a response Y allí Da gab's hubo una eine Antwort to respuesta segregation Auf die Rassentrennung contra la made by a number segregación of black families in America. hecha durch, por durch un eine número, un Anzahl conjunto schwarzer de Familien in familias de Amerika. color negro en What was América. that court case called? Wie hieß dieser ¿Cómo se Rechtsfall? llamaba ese Beginning in caso judicial 1951. que comenzó en Der 1951? 1951 begann. Brother Carl, Hermano Bruder Carl, Karl, what was that key court case called? Wie hieß ¿cómo dieser se llamaba wichtige ese Rechtsfall? caso judicial clave? It's the first court case. Es el primer der caso erste judicial It's going to start dismantling segregation in que va America. a comenzar a desmantelar el damit sistema de beginnt, die segregación en Rassentrennung in América. Amerika aufzuheben. So in the early 1950s. Und zwar in den Es frühen a principios de 1950er la Jahren. década de los 50. No me acuerdo. No me Brown acuerdo el versus título completo, pero Brown gegen- recuerdo You algo know, it's como que against a Brown, school, Brown Gegen eine contra, tú sabes que es contra, contra la School escuela, system. el Gegen sistema das escolar. Schulsystem. Brown versus Board of Education. Brown gegen die contra la Schulbehörde. Junta Now, Directiva de before Educación. Brown versus Board of Education, Ahora, Vor Brown antes gegen de die Brown Schulbehörde. contra la that was Junta the Directiva de la case Educación, before the Supreme Court. ese Da fue el nombre gab es del diesen Fall caso vor dem, delante de la obersten Corte Gericht. Suprema. But before you get to the Supreme Court, Aber Pero vor dem antes obersten de Gericht llevarlo it a went before a la lower Corte court, Suprema, ging dieser tuvo Fall que vor ein haber pasado por una niedrigeres corte de Gericht primera and the instancia families lost that court case, und y die las, Familie y hatte las diesen familias Fall perdieron verloren. ese which is caso why they took it to judicial. the Supreme Y Court. es por Deshalb esa gingen razón sie que damit ellas dann zum entonces obersten la Gericht. llevaron So a I la just want Corte to remind Suprema. us, Así Ich que möchte uns solamente kurz quiero daran que erinnern, we recordemos spoke of 1919. que hablamos haben de über 1919 What 1919. happened in 1919? ¿Qué Was ocurrió en geschah 1919? This is first wave feminism, Esa es Da la ist- primera war die ola erste Welle des del feminismo Feminismus. and this is about sexism y Hier geht es esto um es Sexismus sobre and the sexismo right to vote. und y das el Recht derecho a zu votar. wählen. But behind this really good event, Pero detrás de hinter este muy buen Ereignis evento there was a hidden ugliness. Da gab había es eine una gewisse Hässlichkeit, die sich fealdad dahinter verbarg. oculta. And what was that ugliness? Und ¿Y was cuál war era diese esa fealdad, Hässlichkeit? Sister Catherine, Schwester hermana Catherine? Catherine? what was the ugliness? ¿Cuál era la fealdad? When women gained the right to vote in 1919. Cuando las mujeres ganaron el derecho a votar en 1919. The women, the white women, they allowed the white women to Que vote so that they had more. permitieron que las mujeres blancas tuvieran derecho al voto a fin de tener They wanted mayor more white votes. cantidad de wollten votos mehr blancos. weiße Ellos Wähler. querían más So votos behind blancos. this good Así ruling que Hinter dieser detrás de eigentlich esta buena guten Regel regulación is this ugly racism. se encuentra steckte este ein racismo hässlicher Rassismus. feo. So we all remember doing that. Así que Wir todos wir recuerdan que erinnern uns habíamos daran, hecho dass wir das eso. besprochen haben. So I want to talk about the Brown versus Board of Education. Así que Jetzt ahora yo möchten quiero wir hablar über den sobre Fall Brown Brown contra gegen la die Junta Schulbehörde Directiva de Begins in Educación. 1951 Beginnt Comenzó en before 1951 it becomes before the Supreme Court bevor dann antes vor das oberste de, Gericht kommt de llegar a and wins in la Corte Suprema 1954. und y gana en el 1954 año 1954. So why is it called Brown versus Board of Education? Así, Wieso ¿por heißt qué dieser es Fall llamado Brown Brown gegen die contra la Schulbehörde? Junta Directiva de Educación?
Why is it called this? ¿Por qué se llama de Weshalb der esta Name? forma? Sister Catherine. Hermana Catherine, Schwester Catherine. Just dealing with the black people in schools. porque estaban segregando a las personas de color negro en las escuelas, no lo sé. It's about the segregation. Es sobre la segregación. But who's Mr. Brown? Pero ¿quién es el Wer ist señor denn Brown? Der Herr Brown. Sister Sue Ellen. Hermana Schwester Sue Ellen. Well, I'm not really sure. I would just thought it No was estoy realmente segura. Al principio pensaba que era that were in a el segregation. padre del hijo que estaba siendo segregado, pero I agree. estoy de acuerdo. There was a man known as Oliver Brown. Había un gab es hombre den Mann llamado namens Oliver Oliver Brown. He wanted to enroll his daughter Er wollte quería seine inscribir Tochter a an su eine hija Schule einschreiben, into the most acceptable school. an en la eine sehr escuela anerkannte más Schule. reputada, best más teachers. Sie aceptable. hatte die besten Tenía Lehrer, los best mejores facilities, profesores, besten, las mejores Einrichtungen. comodidades, Closer. es era war eine cercana. nahe Schule in der Nähe. And he wasn't permitted y no se le Es wurde permitió ihm nicht erlaubt, because of segregation. wegen der debido a la So Rassentrennung. he takes segregación. part in this court case. So, Así que por esa ergibt razón sich él aus toma dieser parte en Rechtsfall ese caso But he judicial. wasn't the only person or family. Pero él no war era aber la nicht única der persona o einzige oder die familia. einzige Familie. When this court case comes to Kansas, Cuando Als este dieser caso judicial Rechtsfall llega a dann nach Kansas, Kansas kommt, he's just one of 13. da ist er dann nur noch él es einer von solamente 13. uno de 13. 13 different families 13 13 verschiedene familias Familien, that all diferentes come together to fight segregation. alle que todas se zusammengekommen juntan sind, a um fin gegen de ponerle Rassentrennung fin a la zu kämpfen. I'll give you segregación. the name of the parents Ich gebe Yo euch le voy a die dar el Namen nombre de dieser los Eltern, padres who took part in this court case. que die tomaron diesem parte en este caso Rechtsfall judicial. hatten. Oliver Brown. Oliver Brown, He's no more important than the others, he's just one of many. Er ist él no nicht es wichtiger más als die importante anderen, que er las ist einfach demás, él es einer von simplemente mehreren. uno de muchos, uno de muchos. There's a Darlene Hay una Dann Darlene, gibt es da eine gewisse Darlene, Brown. eine Darlene Brown, No relation, they're not related at all. sind nicht sin miteinander relación, ellos no verwandt. están Totally different vinculados family. para nada, Sí, son verschiedene dos familias familias. I'll just totalmente give you the first diferentes. names. Ich gebe euch Yo einfach solamente die les voy a Vornamen. dar a Lina, partir de aquí los Lina, primeros nombres. Sadie, Lina, Sadie, Marguerite, Shirley, Zelma, another Shirley, Maud, Alma, Iona, and Lucinda. And I think there's a 13th. I've Y missed one other creo- name, but it makes no. y Ich glaube, creo, da ist noch y jemand creo que 13. quizás me Ich falta habe, un glaube nombre, ich, pero einen no, Namen vergessen. no Ran out tiene of time sentido to look ahora. that back up again. Ich Ya hatte keine Zeit, den el, nochmal el tiempo nachzuschauen. corre What are all the other y ones es tarde have in para common? regresar a Was eso. haben all die ¿Qué es anderen lo que todos gemeinsam? estos nombres tienen en común? What do they all have in common? Was haben ¿Qué sie es alle lo que todos gemeinsam? ellos tienen en Kathy. común? Hermana Katy, They're all women. Sind alles Frauen. todas So son why is mujeres. it named Brown versus Board of Education? Así que, Weshalb heißt ¿por qué dieser se llama Rechtsfall jetzt Brown gegen die contra la, Schule? contra la Junta Directiva Their de argument Educación? Su Ihr Argument argumento Is it's done in alphabetical order, es que comienza en orden alfabético, Can you repeat? that the names come in alphabetical order on the paper. Die Namen que kommen auf los dem nombres Papier in vienen en orden alphabetischer alfabético So en they're el going to name the documento, case after the first alphabetical name. así que Deshalb ellos nennen sie van den- a benennen sie nombrar den el caso Rechtsfall de nach dem acuerdo ersten al Namen im primer Alphabet. nombre One de la problem with that lista argument. en ese documento. Was ist Hay un mit diesem problema Argument? con ese Whose name argumento. comes first alphabetically? ¿Qué Welcher nombre Name viene kommt primero eigentlich zuerst? O or alfabéticamente? D? O o So D. why is it named after him? Así que, ¿por qué es nombrado D kommt vor según O. su Und warum nombre? ist denn der Rechtsfall Según nach el ihm nombre de él. Because they realized Porque ellos se benannt? dan Weil cuenta sie realisierten, they wanted the Supreme Court to take them seriously. que si ellos wollten, quieren dass que la das Corte oberste Suprema Gericht los sie tome en ernst nimmt. serio, This court case, este Dieser caso the Rechtsfall, judicial, visible face of it, la cara das visible de él, Sichtbare, the name of it, der el Name nombre de had to él, be a man. tiene musste que ser ein el de un Mann sein. hombre. So we've made the point with 1919 Así que Wir hicimos haben, el punto con 1919 einen Schluss gezogen
wo um 1919, there's hidden racism. da gibt es diesen de que había un versteckten racismo When it comes oculto. to this court case as it stands in Kansas, Y wenn cuando wenn wir llegamos zu a diesem este caso Rechtsfall judicial kommt, tal como wie se er in presenta en Kansas steht, Kansas, it's a race issue, es da un geht es asunto um ein racial, Rassenproblem. but what's under the surface? pero ¿qué Doch hay was debajo verbirgt de la sich unter der superficie? Oberfläche? Sexism. Sexismo. Sister Tamina. Hermana Tamina. Schwester Tamina. Sounds good. I don't know. ¿Suena bien? No lo sé. Do you have the other name? Hast du den ¿Tienes el anderen otro Namen? nombre? So Así que there's issues in 1919, there's issues in the civil rights movement. hay 1919 problemas gab es en Probleme und in der 1919, problemas Bürgerrechtsbewegung en gab es 1950. And if you look into the history of Martin Luther King, Y si Wenn ustedes wir van uns a die hacer la Geschichte von historia de Martin Martin Luther King Luther he's King, a hero when it comes to the race issue. él es Er ist un ein Held, héroe wenn en es cuanto al tema das Thema racial, Rasse geht. He's no hero when it comes to the sexism issue. pero él Wenn no es- es un aber wenn héroe es en um cuanto al tema del Frauenrechte geht, um sexismo. Sexismus, dann ist er kein Held. What I have wanted us to see Lo que Was yo ich quiero eigentlich que möchte, dass wir veamos sehen, is how interconnected these issues are. es wie cuán sehr interconectados se diese encuentran Themen estos miteinander temas, verbunden sind. These three movements. Diese estos drei tres Bewegungen. There's movimientos. this fundamental problem, Da gibt Hay un es dieses problema grundlegende fundamental Problem, whether it's because of someone's color, debido bien sea jemandes, al color Farbe de ist, piel de or alguien Farbe ist accent, oder o su sein Akzent, acento, because somehow they're different to us, weil sie porque de irgendwie alguna anders forma sind son als diferentes a andere, because of nosotros gender, debido a su wegen dem género, Geschlecht, because of someone's sexual preference. debido wegen einer sexuellen Orientierung. We a las devalue that person. preferencias sexuales de alguna persona, nosotros devaluamos a aquella persona. Así que el tema de la igualdad It covers a number of different subgroups. cubre deckt mehrere numerosos dieser Untergruppen ab. subgrupos. It's not just race, Es geht nicht No nur es um solamente Rasse la or just raza gender. oder o nur das simplemente el Geschlecht. There's género. this fundamental problem Hay Da un gibt es problema dieses grundlegende fundamental Problem, with how we view and treat people. damit, wie wir respecto a Leute cómo sehen nosotros und vemos behandeln. y tratamos a las People who are personas. studying these issues Y si las Leute, die personas diese están estudiando Problematik estos studieren, temas, know that they're not disconnected. wissen, dass diese saben, Themen supieran nicht que voneinander ellos no están losgelöst sind. You desconectados. might have these different plants Du magst Tú vielleicht puedes tener verschiedene estas Pläne plantas Called racism. diferentes llamadas plantas racismo, sexism, haben, die sexismo Rassismus, and homophobia. Sexismus y homofobia. Homophobie heißen. but it's a little bit like a fungus. Es So ein bisschen wie parecido a ein un Pilz. hongo Underneath the surface, debajo de la Unterhalb der superficie. it's all one thing. Es ist todo eigentlich una alles misma dasselbe. cosa. They're all interconnected. Sie sind Todos alle están miteinander verbunden. interconectados. If you want to summarize it, Wenn Y man si das tú quieres zusammenfassen will, resumirlo, we have this real issue tenemos dieses este problema real where we devalue other people. wo wir donde andere nosotros Leute devaluamos a And we otras can do personas. that without even knowing we're doing it. entwerten. Und Y wir können nosotros das podemos tun, hacer eso sin ni ohne siquiera davon saber que lo überhaupt wissen, estamos dass wir das haciendo. So I want us to just remember the class of this morning. Deshalb Así möchte que ich, yo dass simplemente wir quiero uns recordar an para die la Lektion clase, von heute Morgen yo erinnern. simplemente quiero que What did recordemos we la clase de esta conclude mañana. in this morning's class? ¿Cuál Was fue war heute nuestra Morgen das Fazit? conclusión The en la punchline. clase de esta mañana? Ja, das El Fazit. punto principal. Hermana May. Christ's line is, or the line of the Que la línea de Cristo, ancient Israel que la línea del antiguo Israel is the antitype of es un antitipo de This nuestra morning's class, línea. not my last one. La clase de esta mañana, no mi última clase. Going back to Elder Parminder's punchline. okay. De regreso al punto principal del anciano Parminder. Yes, God cannot do. God Sí, que Dios no puede, everything. He is forced que Dios está forzado to set up a establecer kingdom or the church. su reino a través de la iglesia, a través de God's nosotros. forced to work with people. Dios está forzado a utilizar personas. Möchte das jemand noch ¿Hay alguien anders que lo ausdrücken? recuerda de una forma We're all happy with diferente? that. Oder ¿O todos estamos felices con eso? gefällt uns das so? Sister Tamina. Hermana Schwester Tamina, Tamina?
que Dios ha usado God uses instrumentos, Gott que Dios benutzt usa Werkzeuge, to instrumentos accomplish something. etwas zu para erreichen. cumplir algo. He Hermano can't do it by Carl, himself, él no puede hacerlo kann por es su nicht propia cuenta, selbst tun. so he's stuck. así Er que él ist está de sozusagen, manos atadas. in der Enge. He has to work through people. Él Er tiene muss que durch trabajar Menschen a través de arbeiten. personas. And I'm not sure how we view ourselves, Und Y ich yo no weiß estoy nicht, segura ob de wir cómo nosotros nos wissen, vemos a wie wir nosotros uns mismos, oder wie wir uns selbst sehen, we view God's people in general, wie cómo wir Gottes nosotros Volk vemos al pueblo de Dios generell en sehen. general. but I don't think we're easy to work with. Aber ich glaube nicht, dass Pero es yo sehr no creo einfach que ist, mit uns seamos zu arbeiten. seres fáciles con So los when we look at cuales these trabajar. issues Wenn wir uns Así diese que cuando Probleme also nosotros anschauen, of vemos equality, estos diese Probleme problemas der sobre Gleichheit, I'm hoping we igualdad, can see just how este tema de la igualdad, deep they run, hoffe ich, yo dass wir sehen können, wie solamente tief quiero sie que gehen. nosotros veamos even through qué tan these profundo positive son. things. Incluso Auch durch diese positiven Ereignisse. tomando en Human beings cuenta are las incredibly cosas stubborn. positivas, Diese los seres menschlichen- humanos wir Menschen son sind sehr increíblemente dickköpfig. obstinados And we don't unlearn very easily. y no Wir- es fällt uns nicht desaprendemos leicht, fácilmente. Sachen zu verlernen. So these prejudices against people, Así gibt que es also existen prejuicios Vorurteile con gegen respecto a las Leute, personas very hard to remove. que die son sehr muy schwer difíciles zu de remover. entfernen sind. So I just wanted to take us to Brown versus Board of Education, Así que yo Deshalb solamente wollte ich quiero uns zurück zu diesem llevarlos Rechtsfall nuevamente a so we can Brown see what contra they la had to Junta do to Directiva even de get this to the Educación Supreme Court. para que Dass wir ustedes sehen puedan können, ver was cuánto sie ellos machen tuvieron que müssen, um hacer überhaupt solamente para llevar el Gericht caso a la zu kommen. Corte With the Suprema, most hope of winning. con la wie mayor sie de die las größte esperanzas de Hoffnung ganar. haben könnten auf Gewinn. Oliver Brown's daughter, La hija de Oliver Brown, he got into school, fought for her to get into school. para für él die er poderla kämpfte, dass sie meter zu en la dieser escuela, Schule gehen konnte. inscribir She en la made it escuela, part of her life work ella machte hizo es zu ihrem parte de Lebenswerk, su to draw obra de attention vida to all the women behind him. de atraer la die atención del Aufmerksamkeit público auf hacia alle todas las Frauen, mujeres que die se hinter ihm encontraban zu detrás de Who él, were equal with him in this work, que eran diese iguales a Arbeit él en esta gleichgestellt labor, don't get recognized pero no aber fueron nicht anerkannt reconocidas because smart people weil debido kluge a Menschen que las knew the personas best way to get the inteligentes Supreme Court to take you seriously sabían que la besten mejor Weg forma kannten, para que la um Corte ans Suprema te oberste Gericht tome zu kommen, seriamente ernst genommen zu werden, was be represented by a man. era und siendo sie wussten, representadas dass por un sie hombre. das tun mussten. Ja, der beste Weg war, indem sie durch Männer repräsentiert werden. Racism, sexism, homophobia. Racismo, sexismo, und homofobia. Homophobie. They're all the same under the surface. Sie sind Todos son lo alle mismo bajo la das Gleiche unter superficie. der Oberfläche. Do you have any questions or thoughts on that? ¿Tenemos Haben wir algún noch Fragen pensamiento o oder duda Gedanken respecto a dazu? eso? When we look back at history Wenn Cuando wir jetzt nosotros zurück in die vemos hacia Geschichte atrás en la and see how historia hard they have been to deal with, y und vemos uns mal betrachten, wie cuán schwer duramente dass diese zu han behandeln war, lidiado how con slow ellos, humanity has been wie langsam die Menschheit cuán war. lenta to ha see sido la something humanidad wrong Etwas Falsches zu al erkennen. ver algo with malo, someone that looks different, al ver jemanden, algo der que está anders mal, aussieht, treating cuando them badly. dass man hay diese dann una schlecht persona que se ve behandelt. diferente siendo Do you maltratada. have any thoughts or questions based on this issue? This is just going back to yesterday's Habt ihr class. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta de esto? Solamente son cosas que nosotros ya revisamos y vimos en la clase del día de ayer. So there's one other question I want to answer, and then we'll come back to the line of Así que Christ. hay Da war una noch eine pregunta andere más Frage, que die yo ich quiero beantworten responder möchte, y und dann luego gehen wir nosotros zur vamos Linie a Christi. regresar a la Katy línea has de a point. Cristo. La hermana Katy tiene un punto. At this point, wasn't the Supreme Court still all men? I don't remember when the first one, I thought it was the beginning. At this point, the Supreme Court was all men. Zu Sí, en diesem este Zeitpunkt punto, waren im obersten Gericht allein En Männer. esta, Yes, en I esta believe Corte Suprema Yeah, todos that's son the question. hombres. Sí, yo creo que ese es el caso. Does someone want to search that quickly? The first woman on the Supreme Court. Möchte das jemand ¿Alguien kurz quiere investigar eso nachschauen? rápidamente? La Welche primera Frau mujer en la Corte Suprema. Court, wann das war? O'Connor? O'Connor. Yeah, so this case, the Supreme Court would have been all male and all white. Sí, así que en este caso, zu diesem en la Corte Zeitpunkt Suprema, war das sí, oberste todos Gericht serían hombres männlich, y alle hombres waren blancos. männlich und weiß. 1981. 1981. So 30 years after the 1991. beginning of this court case. 30 Jahre Es nach alrededor de dem Beginn 30 años dieses después de haber He lost comenzado many este friends caso in the religious judicial. right.
Sorry. He lost many friends in the Er hat sehr religious viele life. Él Freunde der religiösen Rechte perdió a verloren. muchos amigos So someone sent in a question. en sus Jemand hat eine derechos Frage religiosos. geschickt. Así que alguien mandó una pregunta. Sie ist Es nicht im algo Zusammenhang desconectada, But I wanted to begin to address it. pero yo quiero comenzar a abordarla. beginnen, diese Frage zu beantworten. Someone asked, Jemand hat Alguien gefragt, preguntó, is it a conspiracy theory ist ¿es es eine una teoría de to conspiración believe that the coronavirus creer que el dass das coronavirus is not as serious as we are told in the world media? nicht so no es schlimm tan ist, serio wie como uns se das nos in es den dicho Medien en gesagt los wird? medios de She says that the comunicación? numbers show Sie Ella sagt, dice dass que die los Zahlen números zeigen, demuestran that it kills less people than the common flu. dass que es mata weniger menos Menschen personas tötet que la als gripe die común. normale Grippe. The fatality rate. Die El- Sterberate. So the la fatality tasa de rate mortalidad. Sterberate Así que la tasa de means that if you got mortalidad sick by the flu, Bedeutet, significa dass que wenn si du tú te durch die Grippe enfermas erkrankt bist, you're more de una likely to die gripe, than if you got the coronavirus. dann ist die Wahrscheinlichkeit es mucho größer, más dass du probable stirbst, que als mueras wenn de du ella das que del The coronavirus. questioner continues. La pregunta der que Fragesteller fährt continúa, fort. We know there are two streams of information, Wir wissen, nosotros dass es sabemos zwei que existen Ströme- dos fuentes zwei de información Informationsströme gibt. and all the media are pointing in the same direction on this subject. y Und todos alle los medios de Medien comunicación están deuten in die apuntando gleiche Richtung, wenn es zu hacia la diesem misma Thema, wenn es um dirección en dieses el Thema tema. geht. So this is disconnected from our study, Das ist eine Así Frage, que die esto es nicht algo mit unserem desconectado de Studium nuestro estudio, zusammenhängt. seemingly. aparentemente, Anscheinend. But we've been discussing conspiracy theories a lot the last 18 months. Aber pero wir hemos haben estado abordando el in den tema de letzten las 18 teorías de Monaten conspiración sehr por ausführlich alrededor de über unos 18 Verschwörungstheorien meses unterhalten. And people feel safe from conspiracy theories. y las Und personas se Leute sienten a fühlen salvo sich de teorías de eigentlich conspiración. Sie fühlen sich in Sicherheit And now vor there's Verschwörungstheorien. this new issue, Y ahora Jetzt se gibt es da presenta dieses este neue nuevo Thema. tema and there's these conspiracy theories coming up. Und es y, gibt existen Verschwörungstheorien, die estas teorías de aufkommen. And I conspiración don't mean this surgiendo person particularly because I don't think this way. Und ich meine y jetzt yo no nicht pienso im- que es esta im persona en Speziellen diese particular Person, porque yo no But in pienso de esa general, forma, pero en aber general allgemein gesehen We've been so attached to conspiracy theories. waren wir hemos so, estado tan haben wir uns so vinculados a diese teorías de Verschwörungstheorien conspiración. geklammert. We've gotten rid of some of our old ones. Wir sind einige Nosotros nos hemos alte losgeworden. deshecho Now when de, there's a new de case, Aber las jetzt, wenn ein neuer anteriores, Fall de las aufkommt, viejas, we pero can tend ahora to se presenta un nuevo automatically caso dann y nosotros sind wir tendemos versucht, automáticamente a automatisch zu this is pensar different. de Das que ist esto es das diferente. ist ein anderer Fall. We go back to our bad habits. Wir gehen Nosotros zurück zu entonces unseren retrocedemos alten y Gewohnheiten, a unseren So the- schlechten a nuestros the malos point here- hábitos. Así que el punto aquí, Der Punkt hier You're more likely to die if you catch the flu than if you catch the coronavirus. ist, de dass que dass die si es más Wahrscheinlichkeit probable que größer mueras ist, de dass la du an gripe der que Grippe morir de stirbst, als coronavirus. wenn du das Coronavirus hast. All the media is saying that this is dangerous. Und Todos alle los Medien medios de sagen, comunicación das están ist diciendo de gefährlich. que esto es It's a peligroso. conspiracy theory to say it's not. Es ist Es eine una teoría de Verschwörungstheorie conspiración zu sagen, decir dass que es no lo nicht es. gefährlich ist. Connected with that, Und Conectado zusammenhängend con damit eso, I've been seeing some things posted on social media habe ich auch auf den yo he sozialen visto Medien que einige Dinge algunos gesehen han from people in posteado this en movement. von Leuten dieser las Bewegung. redes sociales de And what personas I'm de este seeing- movimiento y lo que yo Was he ich sehe, visto So we haven't necessarily learned our lesson. Ist, dass wir es nicht que wirklich eine no hemos Lektion aprendido la gelernt haben. That's lección one of the reasons Und y das esa ist es una de einer las, der Gründe, de las we're not fit razones for work yet. weshalb wir noch por las nicht cuales nosotros aún no bereit sind estamos für die listos für para unsere la Arbeit. obra. So I don't feel this can just be left. So denke ich nicht, dass wir dieses Así Thema que einfach so zur Seite ellos schieben können. creen So que no someone pueden, said this. yo Jemand creo hat que das ellos no gesagt. pueden They dejarlo said así this que came from a doctor's office. Sie alguien sagen, das dice lo kommt aus siguiente, que einem esto vino de la Büro eines oficina de un Arztes. So a doctor doctor wrote this. Ein Arzt hat dies geschrieben I doubt that. und das bezweifle I ich. Yo don't dudo believe this eso. came from a Ich doctor's glaube nicht, office. dass das von yo no einem, creo que esto von einem viene de Ärztebüro de kam, But I una can't prove that. aber ich kann es nicht de una beweisen. oficina de this un board doctor, with pero a yo set no of la puedo facts. probar. Y existe toda esta junta ein médica con whiteboard un mit conjunto de hechos. gewissen Fakten. It says every election year has a disease. Und da heißt no. es, in jedem Wahljahr gab es eine Existe Krankheit. toda una junta detrás de todo eso que dicen And then siempre it starts en listing cada them. año Und dann werden electoral die hay una Krankheiten enfermedad y aufgelistet. entonces The comienzan a first one, listar das cada erste, enfermedad. La SARS. primera, SARS, el SARS, 2004. 2004. 2004, 2004 2004 2004 is an election year. war ein es un año Wahljahr. electoral. This is the very start Das Este es el der Anfang. of their proof inicio Der Anfang ihrer Beweisführung. why all this is some type of conspiracy theory. Weshalb de das eigentlich alles eine sus pruebas Verschwörungstheorie sein muss. que So what's the problem? Their very first statement. Was de ist aquellos das que Problem ellos mit dieser defienden ersten que Aussage? todo esto es simplemente una conspiración. Así que, ¿cuál es el problema con respecto a todo esto? When did SARS begin? Wann ¿Cuándo begann comenzó denn el SARS? I think end 2002.
Creo que al final del 2002. 2002, 2002. Yeah, and the main time is 2003 until summer 2003 is finished. So it began late 2002, así que comenzó a Also, finales de SARS begann 2002 Ende 2002 ended summer 2003. bis zum y Sommer algún punto del 2003. Easily 2003. researchable fact. Diese Es un Tatsache kann man hecho ganz fácilmente einfach investigable. untersuchen. So the very first statement, Así que la Schon die primera erste declaración, Aussage, which is their proof welche la cual es su ihr prueba, Beweis ist, that this is some type of election year fear-mongering, dass es hier de que eine este es Art una especie de año Angstmacherei electoral im Wahljahr geht, is completely wrong. ist total falsch. atado a un virus, eso es completamente The very equivocado. last proof Der letzte Beweis Su última prueba is the coronavirus. ist das es el Coronavirus. coronavirus. They're going to say corona Und sie Ellos van a sagen decir Corona Corona 2020. 2020. 2020. What's the problem? Was ist ¿Cuál hier es das el Problem? problema? They're saying election year, election year. Look at the evidence. Ellos están Sagen, diciendo año Wahljahr, electoral, Wahljahr, año schaut euch die electoral. Vean la Beweise an. evidencia. Sister Sue Ellen. Hermana Suanen. 2019 Das Virus 2019. begann 2019. started in 2019, not 2020. Es begann Comenzó en el 2019 und nicht 2019, no en 2020. 2020. And then it has all the diseases between these two. Und dann gibt es Y dann luego eine ellos Reihe listan un anderer conjunto de Krankheiten zwischen diesen enfermedades zwei. entre Some of them estas dos. fit on election years. Algunas Einige de ellas davon treffen encajan auf en ein un Wahljahr. año electoral. Some of them fit on the what do they call the Algunas de middle of the hay election otras years? Midterm. que Midterm elections. Andere treffen oder coinciden stimmen mit con dem- las mit elecciones dem, del medio término. Mit, But if you just use midterm and election years, aber Pero si wenn tú wir einfach simplemente die tomas en Midterm- cuenta und los Wahljahre nehmen, that's eh, every second year. términos Das wäre medios jedes o, zweite Jahr. o cada, So, of año, course. cada año ja electoral. natürlich. You're going to Es pin it cada to 2 an años. election year. Así que por Ähm, supuesto tú natürlich siempre kann lo man vas a es estar an ein vinculando Wahljahr a un But the año very electoral. first and the very last are easily disproven. Aber das Pero schon el der erste Punkt mismo und der letzte Punkt principio kann man ganz y el einfach final, widerlegen. And yet ellos people in the no movement prueban eso. Und trotzdem Y aún así hay Leute in der personas en Bewegung, el are already buying movimiento into this same conspiracy theory type of logic. die que ya están schon considerando schon este wieder auf tipo diese de lógica Verschwörungstheorie- conspiracionista. Verschwörungstheorien hereinfallen. So ignoring that argument, Wenn man Así als que dieses ignorando Argument ese ignoriert, argumento, I want us to look at this statement. ich yo möchte, quiero que dass wir veamos uns hacia diese la Aussage siguiente mal ein bisschen declaración. genauer anschauen. You're more likely to die if you catch the flu than the coronavirus. Es Es mucho más wahrscheinlicher, probable dass du que stirbst an der tú Grippe mueras de als una am gripa que Coronavirus. de coronavirus. Is that true? ¿Es Stimmt eso das? verdad? No. Nein, No. das stimmt nicht. So, Así que if you were to look at the chances of death, si Wenn wir tú uns die fueras a Todesrate investigar I don't mean las to do a chances de study on it muerte, today. Ich möchte jetzt yo kein no ganzes tengo la Studium intención de hacer darüber un machen estudio al heute. All we respecto de need is eso a few hoy. simple statistics. Todo lo que Einfach tú ein paar necesitas son estadísticas Statistiken simples. If you were to catch the flu, Wenn man die Sí. Grippe erwischt, there's a 0.1% chance gibt Si es quieres eine pegar una gripe, Wahrscheinlichkeit von hay 0,1%. un dass man 0,01%. Si So, tú llegases a, for the a flu, contagiarte de gripe, wenn es hay un also die Grippe 0,01% de 0.1%. morir. Das ist die Así que para una gripe 0,1%. hay un So how many people 0,01%. is that? Así viele que Leute ¿cuántas sind personas infected? representan eso? Die Que Grippe se erwischen. contagian de gripe. What's the percentage? ¿Y One in cuál es el 1,000. porcentaje? Einer unter 1000. Uno So if you en catch 1000. the coronavirus, Wenn man Así also que das si Coronavirus tú erwischt, what are the te chances of death? contagias de welche coronavirus, ¿cuáles son las Wahrschein- probabilidades de Todeswahrscheinlichkeit hat man muerte? dann? Coronavirus, El coronavirus COVID-19 as it's called, o el COVID-19, como también se le Coronavirus conoce, wird auch Covid-19 genannt. is roughly 2.3%. Da ist die es alrededor de Wahrscheinlichkeit 2,3%. 2.3%.
So you go from 1 in 1,000 Así que Man ya geht tú also vas von de 1 en einem 1000 100.000 to 23 in 1,000. zu a 23 en 23 1000. There are different numbers given, Así Da que se werden han dado verschiedene Zahlen angegeben. números diferentes, but this is the most solid they've been able to demonstrate so far. pero Aber este es el más das ist sólido eigentlich die que se ha podido demostrar hasta el momento. stärkste Zahl, die ich ausgraben konnte. So the numbers show that you're less likely to die. Die Así Zahlen que zeigen los also, números dass man, demuestran que es menos dass die probable Wahrscheinlichkeit kleiner ist, dass man morir. stirbt. That's incorrect. Das stimmt nicht. Así You're que 23 times more likely to die from the Die coronavirus. Wahrscheinlichkeit ist eso es 23 incorrecto. Mal höher, Es dass man 23 an veces más. Coronavirus stirbt. And then there's Tienes the 23 other veces más issue, chances de dann morir gibt de es noch ein coronavirus. Y anderes luego se Problem, presenta how it este otro spreads. problema Und sobre zwar, wie cómo es sich se verbreitet. So if you esparce. have the flu, Wenn man die Así Grippe que si hat, aquí the tú tienes spread la gripe, is el, one person dann verbreitet el sie sich radio de von einer contagio Person, es de will una, spread it to persona 1.3 other people. die de es una, 1,3 Leuten de una weitergibt. persona. Una persona This is puede called the contagiar basic reproduction de number. 1 a Das 3 nennt man die personas. Esto se conoce el número básico de Basic reproducción. reproduction number. Número básico de reproducción. grundlegende Reproduktionsnummer. So the coronavirus, Así que Das el Coronavirus, coronavirus, one person eine una persona will spread to between 2 to 3 other people. va a esparcir el mismo die virus a Krankheit an 2 2 oder 3 o Leute 3 weitergeben. personas So más. the numbers show Así que aquí Zahl los zeigt números no not that it's demuestran less likely to kill you, Nicht nur, die que zeigen einem no nicht, es menos dass probable das que te Coronavirus mate, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass das Coronavirus einen tötet, but it's twice as contagious aber dass es zweimal so y ansteckend ist and 23 times more Dos. deadly. und 23 Mal es 2 tödlicher. There's a no 3 veces vaccine. más contagioso keine y Impfung. es It's 23 mutating. veces más Das Virus peligroso. mutiert No hay and spreading. vacunas, Und verbreitet sich. se They está don't esparciendo, understand how it está operates. mutando Sie wissen nicht, y wie es ellos no funktioniert. entienden They cómo barely know where opera. it's come from, Sie wissen Apenas fast beinahe gar conocen nicht, si woher acaso das kommt. and de there's no dónde certainty viene. they can contain it. Und es gibt keine Y Sicherheit, no hay dass sie es, certeza de que si einschränken können. eso So se that puede wasn't to scare contener. people, Das, Así que esto no es para asustar a las personas, but already aber bereits pero jetzt ya I disagree with the second part of this question, estoy en stimme ich desacuerdo nicht con la überein mit segunda dem parte zweiten de la Teil dieser pregunta, Frage, where she says that all the media is saying the same thing. donde ella Es dice que heißt, todos los dass medios de die comunicación ganzen están Medien das diciendo la Gleiche misma sagen. That's cosa. not true. Eso stimmt no nicht. es verdad. Fox News Fox News, Donald Trump und Donald Trump and others und y andere are otros, saying there's nothing scary about the coronavirus, sagen, ellos dass es dicen de que no überhaupt hay nada nichts que temer del Gefährliches am coronavirus. Coronavirus gibt. and this is just some attempt to damage his reputation. Y Und dass das y nur que ein esto es weiterer simplemente Versuch ist, un atentado einen más Ruf zu para schädigen. dañar su So Fox reputación. News, Así que Fox that News, stream of information, esa fuente de información, Informationsstrom, for the most part, größtenteils, por la they mayor are not parte, saying to be worried about this virus. la mayor parte sagen sie, dass del sie tiempo, sich ellos überhaupt keine dirían Sorgen que machen ellos no über tienen dieses miedo So the sobre media el is not saying coronavirus. the same thing. Die Medien sagen also Así nicht que los das medios no Gleiche. están diciendo So la we misma could- cosa. Add more numbers, Wir könnten Así hier que noch nosotros weitere pudiésemos Zahlen añadir más hinzufügen, números, but I just want to put that in the record. aber ich pero yo möchte das solamente einfach, quiero dejar eso en el ähm, registro público. ja, in die Öffentlichkeit bringen. That we're very careful we don't slip back into our old conspiratorial way of thinking. Dass De wir que vorsichtig sein nosotros müssen, dass wir nicht in dieses no alte nos Denken durmamos y der entonces Verschwörungstheorien regresemos zurückfallen. hacia nuestra Because charts antigua like this, forma de pensar Denn conspiracionista. solche Karten wie diese, That say SARS 2004, wo es Porque heißt pensar SARS así, SARS 2004, 2004, that is another stream of information. das ist ein anderer eso es otra fuente de Informationsstrom. información. It's not just no evidence for something, Da gibt es nicht nur überhaupt Es- keinen no Beweis es für simplemente das, que because no who haya cares if evidencia it para started in algo. 2004? Porque denn a quién le wen importa si de kümmert hecho es, ob comenzó en jetzt el año dieses Virus 2004. wirklich 2004 begann. It's also begann. just wrong, Es ist auch Es einfach simplemente falsch. easily malo. proven to be wrong. Ganz einfach zu Es beweisen, fácilmente dass es comprobar falsch de que So eso I está just mal. wanted to put that in the record Así to que begin yo to answer solamente that quiero, question. así que yo solamente quiero dejar eso en el registro in der público a Öffentlichkeit fin de, Is it a conspiracy si theory acaso Es eine comenzar a responder esa to think pregunta. this isn't so bad? Wenn man denkt, Es una das teoría ist de doch nicht so conspiración schlimm. pensar media is que overreacting. esto Medien, no es tan malo, de que los medios de Medien comunicación están sind komplett am exagerando. Überreagieren.
The answer is yes, it's a conspiracy theory. Y la Antwort ist respuesta ja, es das ist sí, eine eso es Verschwörungstheorie. una teoría de Very careful. conspiración. Seid sehr vorsichtig, Tengan You mucho don't slip back cuidado into old habits. dass ihr y nicht in no eure se alten Gewohnheiten queden zurückrutscht. no se duerman ni regresen a sus And then viejos that was what hábitos. we said about starting, there's no vaccine. Bueno, para iniciar no hay vacuna, There's no vaccine. Es gibt no hay keine vacuna, Impfung. They don't know how this virus behaves. no wissen saben nicht, wie cómo sich se das comporta Virus este genau virus. verhält. Everyone knows about the flu season. Jeder Todos weiß, conocen wenn- sobre la wenn temporada de gripe. Grippesaison ist. It gets bad for a period of months and then it gets better. Es wird für eine Se torna gewisse malo por un Zeit periodo de meses y schlimmer luego und dann wird mejora. es wieder besser. Part of the fear Und Parte Teil del der miedo Angst they just don't know how this one will behave. ist, dass sie es überhaupt que nicht wissen, wie ellos sich dieses simplemente no Virus saben verhält. cómo So it se comporta could este virus. end up being not very bad. Es könnte Así sein, que dass pudiera es nicht so no schlimm ser ist. tan The malo. worst case scenario Im schlimmsten El Fall is that peor if this caso, becomes a pandemic, si esto se würde torna diese pandémico, Epidemie zu einer Pandemie werden. even if just 1% of the Earth population get this virus, incluso si solamente el 1% de la población de la Tierra se contagia de este virus 2% of them die, Und y 2% de ellos mueren, still talking about hundreds of thousands of people. aún dann así reden estamos wir immer noch hablando von de cientos de miles de Hunderttausenden von personas. Menschen. So there is part of the seriousness of it is that there is so many unknowns. Ein Así que Teil parte de dieser, la seriedad sobre este tema warum es que hay die muchas Sache so cosas que ernst se ist, desconocen. weil man noch nicht so viel darüber weiß. Sister Catherine. You had your hand up? No? Anyone have any thoughts ¿Tenías tu on that? mano levantada? ¿No? Ok. I didn't mean to ¿Alguien do a más tiene study on pensamientos this. sobre Ich eso? wollte eigentlich Yo no, kein Studium no era über mi das intención machen. hacer un I estudio just sobre wanted eso. to include this. Ich wollte Yo das nur solamente auch quería erwähnen. So when incluirlo. we talk about racism, sexism, homophobia, Denn wenn wir Porque über cuando hablamos de Rassismus, racismo, sexismo y Homophobie homofobia, sprechen, a large part of that discrimination dann ist ein gran großer Teil dieser parte de esa Diskriminierung is discriminación based on conspiracy theories. se basiert basa en auf teorías de conspiración. Verschwörungstheorien. Women are emotional. Las mujeres Frauen son sind emocionales. How can anyone take them seriously in a court case? Wie könnte man ¿Cómo sie alguien jemals las in puede einem tomar en serio en un Gerichtsverfahren caso ernst nehmen? judicial? African Americans Los Afroamerikaner can't make afroamericanos good political decisions. no pueden keine hacer guten buenas politischen decisiones Entscheidungen políticas. Need to keep them under control. Wir müssen sie unter Necesitamos Kontrolle halten. mantenerlos Don't bajo let them control. vote. Lasst No sie les nicht wählen. permitamos It's all votar. about these conspiracy theories. Da geht es, Todo se trata de dreht sich alles estas diese teorías de Verschwörungstheorien. conspiración, This idea, diese Idee, homosexuality is contagious. de que la dass homosexualidad es contagiosa. ansteckend ist, Don't let them into the military. dass man sie nicht ins No Militär, permitan que im Militär entren nicht en la zulassen milicia. sollte. They're weak people. Sie sind schwach, Ellos They'll son make our gente army weak. débil, sie machen die Armee schwach. nos están all haciendo más conspiracies. débiles. Das sind alles Todas son Verschwörungstheorien. This is a conspiraciones. methodology Das ist die Esta es la Methodik metodología behind racism, sexism, and homophobia. hinter dem detrás del Rassismus, racismo, dem sexismo y Sexismus und der homofobia. Homophobie. And we can't deal with those three issues Und wir können Y no diese drei podemos Themen, lidiar con esos drei tres Probleme temas nicht angehen, if we don't keep guard against conspiracy theories. wenn wir uns si nicht nosotros gegen no nos Verschwörungstheorien mantenemos schützen. en guardia It's another way contra of saying las a teorías de false stream of conspiración. information. Mit Y anderen esa es Worten, otra gegen forma einen de decir, falschen una falsa Informationsstrom. fuente de información. Brother Carl. Hermano Carl, No? ¿no? Okay. Ok. Sister Tamina. Hermana Tamina. Man hört dich. Ja? Also, ich fand es interessant, dass du sagtest, dass man Angst hat, dass die Homosexuellen die Armee schwächen würden. Die Geschichte beweist, dass das falsch ist. Denn wir hatten dieses Studium über die 300 Spartan. Ja. Und da war eben genau ein Grund, warum sie so stark waren, war der Grund, dass sie Homosexualität zuließen oder unterstützten. Die griechische Geschichte würde also diese Argumente widerlegen. They did a study in 1989 1989 Hicieron gibt un es estudio en gab es ein Studium, that 1989 showed they were eine, just eine as good. Studie, That showed they were just que as good muestran soldiers. die zeigte que und bewies, los dass soldados, sie, los soldados homosexuales son tan No buenos change in their soldados performance. da como gibt- los gab es keinen heterosexuales. No Unterschied existe in ningún ihrer, tipo de cambio en cuanto a su rendimiento. Performance.
in ihrer Leistung. So it was disproven in 1989. Das wurde also Así que esto 1989 se prueba en widerlegt. 1989. So we've spent a lot of time on those three movements, Wir Así haben que viel Zeit mit diesen Pasamos drei mucho Bewegungen tiempo verbracht tried tocando to el show tema de how esos deep tres they run, movimientos, und wir haben versucht zu zeigen, wie tief intentando das reicht, demostrar Also how cuán they're profundo connected, ellos auch wie sie corren verbunden sind juntos, miteinander and cómo behind them están are conspiracy conectados theories. und dass y que detrás de dahinter eso die hay teorías de Verschwörungstheorien We're conspiración. afraid of what we don't understand. Wir Tenemos wir haben miedo Angst sobre davor, was aquello que no wir entendemos. nicht verstehen. And if we look at someone Und Y wenn si wir uns nosotros jemanden vemos a anschauen, alguien and they look different, act different, wenn sie y si anders se ve aussehen, diferente o anders actúa sich diferente, benehmen, we find ourselves afraid of them. dann haben wir nosotros Angst. tenemos miedo When de we're él. afraid of them, Und wenn Y wir cuando Angst vor tenemos jemandem miedo de él, haben, we treat them badly. dann lo behandeln wir tratamos de diese una forma Person nicht gut. mala. And it's been a problem, particularly in America, from its inception. Und das war vor Y allem eso ha sido in un problema, Amerika seit particularmente en Anfang los an Estados ein Problem, Unidos desde su Prophetic concepción. ein prophetisches Es un asunto profético. Thema. So I asked us to keep all of that in our minds, Ich habe Así que yo quisiera que uns todo aufgefordert, eso dass wir quedase uns en daran nuestras erinnern. mentes. and then we wanted to study the line of Christ. Und dann wollten wir uns Y die ahora Linie Christi quiero que nos anschauen. quedemos con la I línea de discussed Cristo. why I don't like calling it that, Ich habe noch Yo erwähnt, discutí por warum qué ich no es nicht so gut quisiera finde, wenn wir die que Linie la so nennen, llamáramos de esa even though that forma. is what we are familiar with. auch wenn wir sehr Incluso vertraut si sind mit esa es la diesem Namen. forma con la cual nosotros We nos sentimos spoke about how familiarizados. this line is a type Hablamos Wir cómo haben esta darüber línea es gesprochen, un tipo wie diese Linie ein Typus ist of our reform line. für unsere Reformlinie. It must nuestra línea de have 5 reforma. primary waymarks, debe Sie de muss tener 5 5 hitos principales, Hauptwegmarken haben. 4 dispensations. 4 4 dispensaciones. There is the plowing, Es gibt Está el arado, die Zeit des Pflügens, early rain, den Frühregen, lluvia temprana, latter rain, den lluvia Spätregen tardía and harvest. und die y Ernte. cosecha. Then we had a discussion Dann Luego haben wir darüber discutimos diskutiert with Brother Jonathan con el mit hermano Jonathan, Bruder Jonathan, because I asked porque weil ich pregunté gefragt habe, where to place the cross. wo dass wir dónde das Kreuz ubicar markieren. la cruz. And it's recognized Y fue Und reconocido es wurde anerkannt, that we have at the past placed the cross at multiple places, but particularly here at the close of probation. que en dass el wir pasado früher nosotros das colocábamos Kreuz la an cruz mehreren Stellen aquí, markierten, en aber otros vor allem lugares, hier an der- am pero Ende der Gnade. particularmente So we aquí en drew el up the Cerro de whole la reform Gracia. line, So haben wir die ganze Así que Reformlinie dibujamos gezeichnet la línea de 5 primary reforma waymarks. mit 5 Hauptwegen. entera, And we 5 hitos overlaid the end of principales. modern Israel with the end of ancient Israel. Und Y luego wir nosotros legen superpusimos das Ende des el alten fin del Israel antiguo überein mit Israel dem con el Ende fin des del modernen Israel. del Israel Brother Roland. moderno. Bruder Roland, Would you be Hermano willing to Roland. lead us through this? würdest du uns ¿Estarías da dispuesto durchführen? a llevarnos This a través de line toda here, esta historia? Diese Linie hier, Esta línea de this is aquí. the end of modern Israel. It's our time. das ist das Ende des Este es el fin del Israel moderno, nuestro tiempo. We understand Wir verstehen, Entendemos that the work is done in 2 parts. dass que die la obra Arbeit se hace en zwei 2 Teilen partes. stattfindet. Put simply, Lo voy a Einfach poner gesagt. What are de those forma two bien parts? simple. Was wären diese 2 Teile? ¿Cuáles son esas 2 partes? modern Israel, Modernes Israel, God's going to do this work Gott wird dieses Israel Werk moderno, in Dios 2 va a separate hacer steps. su obra en 2 pasos separados. He wants to deal with the world, Er Él möchte quiere hacerse cargo del mit der mundo, Welt arbeiten, but before them, aber pero antes zuerst de he has to ellos, deal with who? muss Él er tiene que wen lidiar con quién, bearbeiten. con la iglesia. The church. La iglesia. So he has to deal with the church before he deals with the world. Así que él Zuerst tiene muss que er also lidiar con la die iglesia Kirche antes de bearbeiten, lidiar con el bevor er mundo. an die Welt So we gelangt. have these 2 steps, Wir Así haben que also tenemos zwei estos 2 church pasos, and world. Schritte, die Kirche iglesia und y el mundo. And the transition point Und Y el punto de der transición Übergangspunkt between the church and the world zwischen der entre la Gemeinde iglesia y und el der mundo is what waymark? ist es welche qué Wegmarke? hito, Sunday law. Das la soll- ley dominical. So this is the end of modern Israel, das Así que ist este es el also fin del das Israel moderne moderno. Israel. and we're working off this type. Und Nosotros wir arbeiten anhand Estamos dieses trabajando en función de este steps. tipo. in 2 2 Schritten. pasos. The whole purpose Todo el Die propósito ganze, of the, das ganze Ziel of the Jewish nation der de la jüdischen nación judía is to reach who? war, es wen zu alcanzar a erreichen? quién. The Heathen. The El heathen, Edén. the Gentiles. El Edén. That's the whole reason there is a nation. Das war die Los ganze- gentiles. das Es por esa Ziel razón dieser que Nation. All esa es la about the razón de ellos Gentiles. por Geht nación. eigentlich Todo tiene alles- que ver con los dreht sich gentiles. alles um die Heiden. But before they go to the Gentiles, Aber Pero bevor antes de die ir a los Heiden gentiles, what do they have to do? was müssen sie ¿qué es lo machen? que ellos tienen que hacer? Clean up,
limpiar The church, la iglesia, Die Gemeinde aufräumen. the Jews, los judíos, Jewish nation. la nación judía. So first the Jews, then the Gentiles. Así que primero los judíos y luego los gentiles. First the church, then the world. Primero la iglesia y después el mundo. The transition point is the Sunday law El punto de transición es la ley dominical for modern Israel. para el Israel moderno. So for ancient, Für das alte Israel the transition point, ist dieser Así que para el antiguo, el 34 punto de AD. transición es el año that 34. makes sense. macht es Sinn. ¿Tiene sentido? Can everyone see that? Können das alle ¿Puede sehen? alguien ver So the eso? waymark of the Sunday law on the 144,000 line, Así que el hito de la ley dominical en la ley de los 144.000. we're not dealing with any fractals. Da En este punto no estamos lidiando con ningún This fractal. is the 144,000. Estos son los 144.000. The transition point El punto de Der transición Übergangspunkt is Daniel 11:41. ist Daniel es Daniel 11, 11:41. So the transition point for ancient Israel Und der Así que el punto de transición para el Israel antiguo is 34 AD. es el año 34. So if we construct our 5 primary waymarks, Wenn wir also Así que construimos nuestros 5 hitos principales. aufzeichnen, this middle waymark is 34 AD. ist Este hito en el medio sería el año 34. We are okay with that. ¿Estamos de acuerdo con eso? So we've placed our first, our middle, and our last. So haben wir jetzt Así que die erste, colocamos die mittlere und die letzte. La primera, el medio y The la first última. is the birth, Die La erste, primera es el nacimiento. middle 34. die La del mittlere medio ist sería el año Christus. 34. Sister Elena, Hermana Lina, explain this one. explícame Die esto. letzte. Explica Erklär esto. die letzte Wegmarke. I don't know. Can you No lo sé. ¿Puedes ayudarme un poco? So what waymark is this for us? Was? Así que, Und ¿qué welche hito es este Wegmarke para wäre das für nosotros? uns? second Advent? Segundo This is the second advenimiento. advent. Esto es el segundo advenimiento. So in their history, In Así ihrer que en su Geschichte historia could they have had these second advent, hätten sie diese zweite puede haber Wiederkunft acontecido where ellos Christ comes and para takes ellos, everyone back to heaven? una wo segunda Christus venida. kommt und Cuando jeden Cristo hubiese descendido, All his people. llevárselos sein al ganzes cielo, Volk. a todo su pueblo. Sí, Could it have happened in their history? Hätte das puede haber in ihrer pasado Geschichte en passiert su sein? historia, en la historia de Cristo. Ah, So no. it couldn't have happened then. Nein, es Así hätte que no dann pudo nicht haber passiert. pasado en aquel Wow. entonces. Warum? ¿Por qué? Because they weren't ready. Weil Porque sie ellos nicht no bereit estaban listos. Someone else want to answer that one and then we'll come back. waren. ¿Alguien más quisiera responder a ese? Luego regresamos. Es debido a lo que Pablo está diciendo en 2 de Tesalonicenses, que ellos no deberían de esperar Second la venida de Thessalonians, Cristo para su tiempo. Así que en 2 de They're told not Tesalonicenses to look for Christ coming in their time. Da heißt es, dass sie nicht nach dem se les es dicho de que no deberían de esperar que Cristo viniese en su tiempo, porque eso no iba a Why, pasar. Sister Janice? ¿Por qué, hermana Janice? He explains that there is a power that holds back another power, and first Porque él dice que primero tiene que venir un poder después de este otro poder, Yes. y que este poder tiene que ser revelado, el cual also es im el hombre de pecado. wird gesagt, da ist eine andere Macht, die den Menschen der Sünde zurückhält, und zuerst muss der Mensch der Sünde offenbart werden. Deshalb, ja, das muss vor dem zweiten Kommen geschehen. Does that make sense? Macht das Eso Sinn? tiene Is sentido, that okay? eso está Took bien. us to 2 Thessalonians 2. Ella nos llevó a 2 de You Tesalonicenses need the man of 2. sin to be revealed. Da muss zuerst der Mensch der Necesitamos Sünde que el hombre de offenbart pecado Who's the man of sin? werden. Und wer ist dieser sea Mensch der Sünde? revelado. ¿Y quién es el hombre de pecado? Brother Carl? Hermano Cor, Who's the man of sin? Wer ist der Mensch ¿quién es der el Sünde? hombre de pecado? In 2 Thessalonians. Im zweiten En 2 de Thessalonicher. What has to Tesalonicenses. happen? ¿Qué tiene que pasar? No estoy seguro. Sister Catherine. Hermana Catherine, 1260. You still have to have the 1260. Zuerst müssen Así die que 1262 allí tenemos los Jahre 1260. So you have 2,300 days. Wir haben Así que tienes 1300 2300 días. What Tage, they've experienced, 2300, what they've experienced Lo que ellos han estado was sie experimentando erlebt haben, is just the 490. sind nur die es 490 simplemente It's still the 490. 1810.
Da gibt es immer noch die 1810 Jahre. So there's still Y more to come. después Christ couldn't have come back then. 2810. Da kommt also noch mehr. Christus Así hätte que noch hay nicht mucho más por You que still tiene have que this time pasar. Cristo no prophecy. pudo haber Da gibt es immer pasado. noch diese Cristo no Zeit pudo haber der venido en The esa work of the historia. papacy. und die Arbeit des Tenía que Papstes. cumplirse la So we went profecía y la to obra del papado. Así que 19 MR, Wir sind nosotros zu fuimos 19 al MR gegangen, Manuscript 40.4, Releases, volumen 19, 40.4, and it said 40.4, that y allí on the dice island of Patmos, dass que en auf la der isla de Insel Patmos, Christ came back the second time. Christus Cristo das zweite Mal regresó. zurückkam. She calls it the second Cristo vino advent. por una Sí, segunda nennt vez. es die Ella le zweite llama el segundo So he said- venimiento. Wir haben gesagt, Así That que even though he decimos, couldn't come back, dass auch wenn Christus nicht zurückkommen incluso konnte, cuando that él no pudo literal haber application, in dieser venido por buchstäblichen segunda vez en Anwendung, esa aplicación that this is a literal, full and a complete reform line. dass wir hier esta eine aún así vollständige es una Reformlinie haben. completa So we have the línea, second es una línea de advent in reforma time. completa. Die Así que zweite tenemos Wiederkunft el als segundo Typus. advenimiento en ese tiempo. Does that make sense? Macht das Eso Sinn? tiene sentido. So we have the first waymark, the middle waymark, and the last Wir waymark. haben Así die que erste, tenemos die el mittlere primerito, und die el letzte el Wegmarke. tercerito y el último hito. So who wants to deal with these two? Wer Así que möchte ¿quién uns quiere lidiar con mehr estos über dos? die anderen beiden Wegmarken What do you sagen? think this one is? Was wäre ¿Cuál tú diese? crees que es este hito, Sister May. hermana May? Perhaps it's something with destroy of Jerusalem. Jerusalem. Quizás sea the este destruction hito of que marca Jerusalem. la destrucción de Jerusalén. Jerusalems. What Sí, date así do que you es want la to put destrucción de Welches Jerusalén. datum ¿Y qué möchtest du hier fecha tú markieren? quisieras colocar aquí? 16:6. So you want to put 66. 66? Así que tú quieres 66 colocar nach Christus. 66. Is Jerusalem destroyed in 66? Wurde Jerusalem Jerusalén es 66 destruida en nach el año Christus 66. zerstört? So what do you want to mark here? Was Así möchtest que du quieres also marcar, hier ¿qué markieren? quieres marcar aquí? This date. Before this date, they have to leave. After that, they cannot leave anymore. So that's a Esto vendría siendo el sitio. like a Así que en ese shutdown. punto ellos no podían salir solamente antes. Así que para mí ellos se tenían que preparar hasta ese punto. Para mí eso es una puerta Fliehen, cerrada. und wenn sie das nicht taten, gab es keine Möglichkeit dazu. So prior to 66, Así que antes del año they can 66 leave. Können ellos se sie podían noch ir. fliehen? After, Danach they Después can't leave. gibt es no se da die podían Möglichkeit ir. nicht mehr. Does anyone disagree with that logic? alguien está en Stimmt desacuerdo jemand con nicht mit aquella dieser Logik lógica. überein? I asked what this waymark is in their time, the close of probation. Yo pregunto Ich cuál es fragte, este was hito die para Ende- su das Ende der tiempo, el Gnadenzeit cierre de la ihrer gracia. Zeit wäre. And Sister May spoke to us about the destruction of Jerusalem. Und Schwester Y May la hat hermana May gesagt, nos es wäre die habló Zerstörung sobre la destrucción de Jerusalems. So there's a Jerusalén. couple of dates in this history. Es gibt Así da que hay un einige par de, Daten in dieser hay un par de Geschichte. fechas, You perdón, have en esta historia. 66 AD Wir haben einmal Tienes 66 el año nach Christus 66 70 AD. und y el 70 año nach 70. Christus. So I asked her to be more specific Deshalb habe ich Así sie que yo le gefragt, dass pregunté sie a ein ella que bisschen fuera genauer más werden soll, when específica she said destruction of Jerusalem. als cuando sie ella die dijo destrucción de Jerusalems Jerusalén. nannte. So Sister May took us to this date. Schwester Así May que la hat uns hermana also May zu diesem nos Datum gebracht The llegó actual hasta destruction esta happens in fecha. 70 AD. und die Pero la eigentliche destrucción de Zerstörung hecho ocurre en el año passiert aber 70. 70 nach Christus. But in 66 AD, Aber 66 En nach el año Christus everyone 66 has a chance to leave. hatte jeder die todos Gelegenheit tenían zu una fliehen. The chance Roman para army irse. withdraws. Die römische Armee zieht sich zurück They all have a La chance to armada Sie haben alle die romana se Möglichkeit zu retira y fliehen. ellos tienen una And then oportunidad para after huir. this date, und nach diesem Pero Datum, después when the de Roman esa army comes back, wenn die etapa, römische Armee zurückkommt, no cuando one can leave la, Jerusalem. cuando niemand la mehr milicia Jerusalem romana verlassen. regresa, So ellos Sister ya no May podían chose this salir date for de the close of Jerusalén. probation. Schwester Así May que hat la sich hermana also für May dieses Datum als sugirió das Ende esto der como siendo el Gnadenzeit cierre de la entschieden. gracia. Brother Jonathan, Hermano Oder Jonathan. Jonathan. I see a hand but no face. Ich sehe eine Yo veo la Hand, mano, aber pero kein no la Gesicht. cara. Ich würde sagen, es ist nicht 66, sondern 70, weil solange man noch eine Wahl hat, hat man immer noch Gnadenzeit. So you're saying 70 Du sagst also Así que tú estás 70, diciendo 70. because the city is not destroyed, weil die Stadt noch Porque nicht la ciudad zerstört no wurde. ha, Till ha here. sido destruida Bis hier. hasta aquí. and you're saying they have a choice if they're here. Und du sagst, dass sie noch eine Wahl haben, wenn sie Dice hier de que sind. no tenían opción But the army sino has already surrounded the city again. Aber die Armee ist Hasta schon aquí. zurückgekommen und hat die cuando la Stadt armada belagert. comenzó a rodear la ciudad de nuevo. Ja,
So the army surrounds, Die Así Armee que la armada umzingelt die los Stadt, rodea, turns back in 66, zieht sich 66 regresa en el 66. is that what you're saying? ¿Eso es lo que estás diciendo? When does the army come back? Wann kommt die Armee zurück? ¿Cuándo regresa la Brother Carl? armada, hermano Carl? I think they come back in 66, but they do sit 4 years until 70, I think. So they withdraw in 66 Así que ellos se retiran en el 66 and come back in 66. Und kommen auch y regresan en el 66 wieder zurück. 66. I don't know when they leave, but I just know they come back in 66 and until 70 they do sit. So the army Así que la armada is back Die Armee ha regresado sometime in this history. en irgendwann algún in punto de dieser esta Geschichte. historia. Is anyone else? Jemand ¿Alguien anders? más? Mr. Kathy. Hermana Schwester Katy, Kathy. Destruction is here. la There's a destrucción se chance to ubica aquí. escape here. Hay una chance Where para do you want to escapar mark aquí. the close of probation? ¿Dónde tú quieres marcar el cierre de la gracia? Die Zerstörung findet 70 statt, die Armee zieht sich 66 zurück und wann möchtest du when do you want to mark? The close of probation. Wann möchtest du das Ende der Gnadenzeit markieren? My understanding is the Mi entendimiento es close of que probation for Israel. Nach meinem Verständnis El geht es cierre de la gracia um para das Ende Israel. der Gnadenzeit des Volkes Israel. So I would say 70. Deshalb würde ich sagen es que 70. yo diría 70, 6 was a sign or porque el año 66 fue como una something señal for o the Christians algo para los Denn cristianos 66 war ein Zeichen für die Christen, to get out of Jerusalem. para dass sie ellos aus salir de Jerusalem Jerusalén. fliehen So, Sister Kathy is saying that the close of Así que probation is at la hermana 70 Katy Schwester está Kathy diciendo schlägt que vor, el dass cierre de la gracia das se Ende ubica en der el año Gnadenzeit 70, 70 wäre, because 66 they had an opportunity to leave. weil sie porque en el año 66 66 ellos tenían una eine oportunidad Gelegenheit para zur Flucht salir. hatten. And I believe Brother Jonathan was saying something similar. Und ich glaube, dass Y yo creo Bruder que el hermano Jonathan Jonathan etwas estaba Ähnliches diciendo sagt. algo similar. Sister May, Estaba What do diciendo you algo Schwester similar. May, was denkst du? Hermana May, ¿qué crees tú? share your thoughts. Comparte tus Teil deine Gedanken pensamientos. mit uns. My thought was after Mi pensamiento 66, fue que después del 66 tú no you don't puedes, have any choice anymore. So tú no tienes that's the ninguna otra reason chance, así why que I esa es la think razón por la cual perhaps, 66 yo veo que quizás el año is the close 66 of es probation. el Mein cierre de la Gedanke gracia. war, dass es nach 66 nach Christus keine Wahl mehr gab. Deshalb würde ich 66 das Ende der Gnadenzeit markieren. So before 70, Vor 70 Así You que already antes can't del año leave. 70, kann man nicht mehr fliehen. that's what you're drawing our attention to. Darauf möchtest du unsere puedes Aufmerksamkeit salir. lenken. Eso es a lo que tú estás Die Armee kommt bereits zurück. trayendo nuestra atención, no porque el ejército Sister Tamina. regresa, hermana Tamina. I checked online and we'll find that she marks the destruction of Jerusalem with the close of probation. What's your quote? Yo encontré una cita donde marca el cierre de la gracia como siendo la Also Ellen destrucción de White Jerusalén. sagt, dass ¿Cuál es tu 70 cita? nach Christus das Ende der Gnadenzeit ist. 4SP, Espíritu de Profecía, volumen 4, 440, paragraph 3. 440, parágrafo 3. 4SP, Seite 440.3 im Kapitel Die Zeit der Trübsal. De hecho, es la última sentencia. So 4SP 440.3. 4SP, Así que 4SP 440.3, 440.3. Paraphrase, mal Solo parafrasear. Solo para she's talking parafrasear. about this time of trouble. Sie Ella spricht está über hablando die Zeit sobre der el tiempo de Trübsal. angustia. The actual title is the time of trouble.
El título, de hecho, es El tiempo de angustia. It's Spirit of Prophecy, Volume 4. Es Espíritu de Profecía, volumen 4. Okay, Spirit of Prophecy, Band 4. Chapter 34. Capítulo 34. Titled The Time of Trouble. Titulado El tiempo de angustia. So, if Sister May says the close of probation is here, así que si la hermana May dice que el cierre de la gracia se encuentra aquí, then this is in the time of trouble. entonces esto es en el tiempo de angustia. Does that make sense? Macht das Sinn? Eso tiene sentido. So I don't think that makes 66 the close of probation. Ich glaube nicht, Así dass que das 66 yo no veo nach cómo Christus 66 puede ser el tiempo del cierre de la Make it the gracia. time of trouble. Das wäre die Zeit ¿Cómo der lo Trübsal. convertiríamos en el tiempo de angustia? Elder Parminder? Anciano Parminder. I'm going off what Sister May said. So I'm just saying that quote Ich sage Yo nur, solamente estoy diciendo que esa cita doesn't make 66 the close of, sorry, 7, oh, I did say that wrong. It doesn't make 70 the Perdón, close lo of dije de probation. forma das Zitat equivocada. sagt nicht, dass Esa 70 cita nach entonces Christus no das hace Ende el der 70 Gnadenzeit como ist, siendo el It's cierre de just la lining gracia, up the destruction of Jerusalem with the time of trouble. sondern es setzt nur die Zeit der Trübsal solamente mit está alineando la der destrucción de Zerstörung Jerusalén von dentro Jerusalem del, parallel. I don't think it dentro makes del that tiempo de waymark the angustia. close Ich of glaube nicht, probation. dass diese Yo Wegmarke creo hier entonces zum Ende der que Gnadenzeit eso no gemacht wird. convierte ese hito en el cierre de la gracia. Any other thoughts on this? Noch ¿Hay andere algún otro Gedanken pensamiento darüber? en cuanto a esto? Kathy? Hermana Katy. No, that's okay. No, está bien. Someone sent me a quote. I thought it was Alguien really me good. mandó una Jemand cita, hat yo mir ein pensé sehr que era gutes muy buena. Zitat geschickt. Review and Herald, Review and Herald, 1889. Sorry, November 5, 1889. 5. dijo el 25 de November. noviembre 1889. 1889. Review and Herald, November 5, 1889, paragraph 11. Review and Review Herald, and Herald, 5 de noviembre 5 November 1889, Paragraph 11. párrafo 11. The title for this Der El Titel título dafür para is este God warns men of his coming judgments. ist Gott warnt die Menschen vor dem es kommenden Gericht. Dios So if advierte a God is los warning hombres men of sobre his sus coming judgments, Wenn juicios Gott venideros. Menschen vor Así que seinen si Dios está kommenden- advirtiendo a los vor den hombres sobre sus Gerichten juicios venideros, warnt, reword that for me, könnt ihr das für mich in anderen Worten nochmal sagen? Sister Kathy. Schwester Cassie, hermana Katy, Describe what that title means. beschreibe Descríbeme uns, lo que was significa dieser ese Titel título. bedeutet. para mí, A loud cry. Der un laute alto Ruf. clamor. So this, if God's warning people of coming judgment, Wenn Gott die Así Menschen vor que dem esto kommenden es Gericht la warnt, advertencia de Dios judgment para isn't su there juicio yet, dann venidero, ist das Gericht es noch porque nicht el da. juicio that aún no ha make sense? Macht comenzado. das Sinn? Eso tiene He's warning sentido. people of coming judgment. Er warnt die Él está Leute vor einem advirtiendo a kommenden las Gericht. personas We would sobre su line up juicio that warning venidero of coming judgment Und y wir würden nosotros dieses vamos a alinear kommende esa Gericht, diese advertencia sobre el Warnung juicio davor, the venidero midnight cry or the loud cry. mit con dem el clamor de Mitternachtsruf medianoche oder o dem con lauten el Ruf alto parallel clamor. setzen. So we can take that just from the title that this section has been given. Das können Así wir que allein nosotros aus dem podemos Titel, tomar eso der simplemente del título de diesem aquella Abschnitt sección que gegeben se nos wurde, es dada. Herausziehen. She talks about those who have living faith Sie spricht Ella über habla sobre diejenigen, todos die aquellos que tienen una lebendigen fe Glauben viva haben and o have una fe escaped the viviente judgments. und dem Gericht entflohen sind. The word comes to Noah, Das Wort cuando ergeht an vinieron Noah. los juicios. go into the ark. Luego Geh ella in die va Arche. hacia la historia de Noah Noé flees. entrando en Noah flieht. el The arca. message comes to Lot, Die Botschaft geht an Lot. El get out of the mensaje city. Geh raus aus der Stadt viene a And he Lot, fled. und er floh. sal de la So she's ciudad going y to él line huye. up three histories. Sie Así que ella setzt va a also alinear drei tres Geschichten historias. parallel. She talks about Noah. Sie spricht Ella va a über hablar sobre la Noah. historia de Noé. The flood is coming. Die Flut, El die diluvio kommt. viene. Prior to the flood, Und vor Antes der del Flut diluvio there's this warning. gibt es diese está esta Warnung. It advertencia says, que Die dice, sagt, is get in the ark. geh in die Arche. métete Just en el gonna call arca. it get out. Yo simplemente le voy a poner, Wir schreiben sal de einfach allí. hin, geh weg. Get out of the world into the ark. Geh aus der Welt Sal del in die mundo y Arche. entra en el Then arca. she talks about Lot. Dann spricht Luego sie über ella Lot. habla There's sobre coming Lot, judgment Da kommt este ein juicio Gericht venidero, on Sodom
über sobre The Sodoma message comes, und y die el mensaje viene, Botschaft ergeht, get out. geh raus. sal de ahí. And she lines this up Y Und ella sie alinea setzt esto das parallel with the third history, mit der dritten con una Geschichte, tercera historia, the destruction of Jerusalem. der la destrucción de Jerusalén. She says, Sie sagt, Ella dice, those who obeyed the warning of Christ diejenigen, die der Warnung todos Christi aquellos que gehorchten in fleeing Jerusalem und Jerusalem obedecieron verließen, were la not involved advertencia de in her Cristo destruction. wurden oder waren nicht Teil ihrer cuando Zerstörung. So prior to the Jerusalén fue destruction sitiada, Vor der Zerstörung, no of se 70, vieron envueltos en la 70 destrucción. nach Christus, there's a Así que, cry da gab es diesen Ruf, that says, así que la get out. ciudad wo es hieß, geh es raus. sitiada, And then pero antes she del año 70 hay un alto clamor Says what this is in our que own dice time. sal. Und dann sagte Y luego ella sagte dice etwas de über que unsere esto eigene tiene su Zeit. So paralelo she con gives us nuestro 3 tiempo. Sie histories. gibt uns 3 Así que ella nos Geschichten, da 3 historias. Noah, Noah, Noé, Lot, Lot and the Lot destruction of Jerusalem. y und la die destrucción Zerstörung de Jerusalén. Jerusalems. She says prior to Y the ella dice, destruction in our antes time, Sie sagt, de la vor der destrucción en nuestro Zerstörung in unserer tiempo, Zeit, there is also going to be a cry da wird es auch einen también Ruf debe geben, haber un clamor that says what? der sagt, que dice der que was sagt. Babylon is fallen, come out. Babilonia ha Babylon ist caído, gefallen, salgan, komm raus. salid de So allí. prior to the close of probation, Así So que vor antes dem del Ende cierre der de la gracia, Planungszeit there's this cry gibt es diesen Ruf, tenemos get este out. clamor. rauszukommen. So que nos she invita a lines salir. up these 3 histories. Sie Así que ella legt alinea also diese estas 3 3 historias. Geschichten parallel. Noah, Noé, Lot, 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 destruction of Jerusalem, die Zerstörung destrucción de Jerusalems and then Jerusalén our own history. und y unsere luego eigene nuestra propia Geschichte. historia. 144,000. Die 144.000. 244.000. Before that final destruction, Und vor Y dieser antes de esa endgültigen destrucción Zerstörung final, there is this cry to get out. gibt es hay diesen este Ruf, clamor para salir. rauszukommen. Does that make sense? Macht das ¿Eso Sinn, tiene How sentido? this quote is constructed. ¿Cómo esta cita es wie construida? dieses Zitat aufgebaut ist? And you can see what she's alluding to in the title. Und ihr könnt sehen, worauf sie Y tú anspielt puedes verlo anhand a des lo que ella Titels. está haciendo The next referencia a paragraph, través del título. im nächsten El siguiente Abschnitt, Talks parágrafo about the sins of the world. Geht es um nos die habla Sünden sobre der los Welt. pecados They've del reached mundo to heaven. Sie que han sie llegado al reichen bis an cielo. den Himmel. The law of God is made void. Das Gesetz Gottes wird ungültig gemacht The Sabbath is trampled in the dust. und der Sabbat Que el wird in sábado den ha Staub sido getreten. pisoteado So en she's talking about the en Sunday el law. polvo. Sie spricht hier vom Así que ella aquí Sonntagsgesetz está hablando This sobre la cry ley that it dominical begins to swell. und von diesem Ruf, y der este clamor que anschwillt. This comienza cry is going to a swell. incrementar de Dieser Ruf wird volumen. anschwillen. Este clamor comienza a people to get incrementar out. de Und wird die volumen, Leute va a davor comenzar a warnen, advertir a las rauszukommen. personas Prior to para the que salgan de allí vor der Zerstörung. antes de la So, destrucción. Sister May, Schwester May, Así que hermana May, do you agree? stimmst du ¿estás damit de acuerdo? überein? You took us to the right history. Du hast uns zu der Nos llevaste a richtigen la historia Geschichte gebracht. You correcta. took us to the destruction of Jerusalem. Du hast uns zur Nos llevaste a la Zerstörung destrucción de Jerusalems Jerusalén. gebracht. But I'm suggesting Aber ich Pero schlage yo vor, estoy that it's sugiriendo 70 that marks the close of probation dass que es el año 70 nach 70 el Christus que ist, marca wo die el das cierre de Ende la der gracia Gnadenzeit and stattfindet. 66 that marks the cry to get out. Und y el año 66 wäre der 66 Ruf lo que marca rauszukommen. el clamor Does that para make salir. sense? Macht das Sinn? ¿Eso tiene sentido, Sister Tamina. hermana Tamina? Würden wir dann 66 als den lauten Ruf markieren? Und du benutzt den 12. Abschnitt, um das zu markieren? 11 and 12. Abschnitte 11 und 12. I haven't been Párrafos through this 11 y whole 12. section. Ich bin hier No nicht he durch ido den ganzen Teil gegangen. por toda la sección. Paragraph 11 Es el párrafo Is talking 11. En el about párrafo 11 ella está hablando coming out of sobre Babylon. Abschnitt Salir de 11, da Babilonia. geht es um das Rauskommen aus Babylon. So it's the cry before the close of Das ist probation. der Ruf vor Ese dem es el Ende der clamor antes del Gnadenzeit. cierre de la gracia. This is all from Switzerland. Das stammt aus der Schweiz. Basel, Switzerland. Esta es de Suiza. So is everyone okay with that? Sind Así alle damit que todos einverstanden? están de acuerdo Brother con Roland. eso, hermano Roland. It's by 70, yes? Also die geschlossene Tür ist die in 70 nach Christus. Saying this is the beginning of the time of trouble. Nosotros vamos a Das decir wäre que este es el der inicio Anfang del der tiempo de Zeit der angustia. Trübsal. This is the destruction of Jerusalem, Esta executive es la judgment. destrucción Das de ist die Jerusalén. Este Zerstörung es Jerusalem, el das juicio ausführende Gericht. ejecutivo. Is that okay? ¿Eso está bien? Yes or no
¿Sí o Do you no? agree with that, or is, ¿Estás de acuerdo con eso? Ja oder nein? O Bist du damit einverstanden? I would like to have a little sign from the door. Where can we put the sign from the door that the door is shut? Wo können wir dieses Symbol der Tür Yes. markieren, wo die Tür geschlossen ist? so lining up the close of probation with 70 AD? Wenn wir Así que alineamos das el Ende cierre der de la gracia con el Gnadenzeit año mit 70, 70 nach Christus parallel setzen, It's the time of trouble, das wäre die es Zeit el der tiempo de Trübsal, the angustia, executive judgment. das el juicio ausführende ejecutivo. Gericht. Just prior to that, Und Y antes de eso, kurz davor, there's been this cry to get out, da war dieser Ruf, se dass está man dando este rauskommen clamor para get out of salir, the city. soll. Geht aus den salir de Städten la raus. ciudad. Just like we say, get out of Babylon, De la So wie misma wir forma sagen, que tú geh raus dirías aus salir de or get Babilonia out of Sodom. Geh o raus aus salir Sodom, de Get out Sodoma, of Sodom, get into the ark. geh salir raus de aus Sodom Sodoma, und in die entra en Arche. el We're all arca. saying the same thing. Sie sagen Todas alle están diciendo dasselbe. la misma cosa. Okay. Brother Jonathan, Bruder Hermano Jonathan, Jonathan, eine Seiten... September 7th. Siete de septiembre. So, I want us to just look at this final history from 70 to 100. Ich möchte, Así que dass yo wir solamente noch kurz die quisiera Geschichte von 70 que bis fuéramos 100 a través betrachten. de esta historia del 70 al año 100. Wir haben über den Nosotros Ruf hablamos de que rauszukommen existe este gesprochen, llamado a The salir, executive judgment das el juicio ausführende ejecutivo, Gericht in this time of trouble. und die este Zeit der tiempo de Trübsal. angustia. I want to take us to another quote Ich möchte noch zu Quiero einem que anderen vayamos a Zitat una gehen. otra in cita. Acts of the Apostles. In Se encuentra en Acts of Hechos the de los Apostles, Apóstoles. also das Wirken der Apostel. Acts of the Apostles 5, 6, 9. Acts of the Apostles Esto se 5, encuentra en Hechos de los 6, Apóstoles 9. 569, perdón. Paragraph 1 and paragraph 3. Abschnitt 1 Párrafo 1 y und 3. 3. We'll just read, paraphrase 1 and 3 Maybe I for can now. say it in German. Vamos a parafrasear esos párrafos, el 1 y el 3. Paragraph 1 and 3. Im Deutschen ist es... Im Deutschen wäre es das Wirken der Apostel 565.3 und 566.2. Hechos de los Apóstoles en write it up. español. WA Sería 565. Hechos de los Apóstoles WA 454.3 en español. 565.3. It's a German reference. Mhm. So we'll read paragraph 1. Wir lesen zuerst Así den que vamos a ersten leer el primer párrafo. also Paragraph 3 im Deutschen. So when we speak about this second advent Wenn wir Así über que diese cuando zweite nosotros hablamos de este Wiederkunft on segundo the island of advenimiento Patmos, auf der Insel en la isla de Patmos, Patmos, who is Christ coming down to? zu wem kommt denn Christus? Cristo está descendiendo ¿hacia quién? ¿Hacia qué persona? Who's on the island of Patmos? Wer ist auf der Insel ¿Quién Patmos? está en la isla de Patmos? John. Juan. Johannes. So this is all about John. Da geht es Así que also todo esto Johannes. se trata So de you Juan. know that in this final history, Así Wir que ya wissen, tú dass in sabes que en dieser- esta historia final Geschichte am Ende, there's been many martyrs. da gab es viele hay Märtyrer. muchas John is maneras. the surviving disciple Johannes ist der Jünger, der Juan überlebt es hat, el standing único on the island discípulo of Patmos, der auf der Insel sobreviviente Patmos steht. que and se he is mantiene the en la one isla de Patmos er y él es left aquel alive Er que ist der Einzige, der am es Leben dejado blieb, to con witness the vida second advent. die zweite para presenciar la Wiederkunft zu segunda sehen. So venida. who does John represent? Wen Así que Juan repräsentiert also representa a Johannes? quién? Who does John represent? Wen repräsentiert ¿A Johannes? quién representa Juan? 144,000. Die A los 144.000. 144.000. He's the one alive to witness the second advent. Er ist Él es noch am aquel que Leben, permanece die con zweite vida para Wiederkunft zu sehen. presenciar la segunda venida. Who was the only disciple to stand at the foot of the cross? Und wer war der Einzige, ¿Cuál fue el der único Jünger, discípulo der que se am mantuvo Fuße en des pie Kreuzes delante de la stand? cruz? John. Johannes. So there's a special symbology of John.
Así que tenemos esta Johannes simbología ist also ein especial spezielles respecto a Symbol. Juan. He represents the 144,000. Él representa a los 144.000. 144.000 dar. You see him standing, Wir sehen, Tú lo ves de pie, not fully understanding, wie da no steht, comprendiendo nicht totalmente, ganz versteht, but still standing faithfully at the foot of the cross. aber más trotzdem aún steht así, treu am Fuße des manteniéndose de Kreuzes. pie And all the other fielmente disciples ran delante de la Wenn cruz, alle alle mientras el anderen resto de los Jünger discípulos weggerannt waren. subía. Go to Acts of the Apostles 5, 6, 9. Wir Vamos gehen a Hechos de los nochmal zum Apóstoles Wirken der 5, Apostel, 6, 5, 9. 6, 5. John lived to be very old. 454.3 en español. Juan vivió hasta ser muy anciano. And the ruin of the stately temple. Fue testigo de la destrucción de Jerusalén y de la ruina del majestuoso templo. So he lived to see this destruction. Lebte Así also bis que él zu dieser Zerstörung deja la und sah ciudad alles. antes de su destrucción, Das, was wir lo que nosotros eben acabamos besprochen de haben. He was the discutir. last survivor of the disciples who had been intimately connected with the Savior. Como último sobreviviente de los discípulos que estuvieron íntimamente relacionados Weil con el mit Salvador, dem Heiland aufs... Was that just continued? Weil mit dem Heiland aufs innigste verbunden gewesen war, übten seine Worte einen großen Einfluss aus. So all of the others have died. Alle anderen así sind que also el resto gestorben. murió, todos los otros discípulos murieron y él es el único que Paragraph se mantiene con Dann vida. gehen wir zu Párrafo 3. Seite 566, John Punkt was 2. John was summoned to Rome to be tried for his faith. So wurde Johannes nach Rom vor Gericht geladen, Here, Con before the este authorities, fin, the apostles' Juan- doctrines were misstated. dort seines Glaubens wegen verhört zu Juan, werden. Vor der Obrigkeit Juan se wurden defendió die de una Lehren manera des clara y Augustus falsch convincente, con tal dargestellt. sencillez y candor que sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Und falsche Zeugen Sus oyentes beschuldigten quedaron ihn der atónitos Verbreitung ante su sabiduría y aufrührerischer Irrlehren. elocuencia. By these accusations, his enemies hoped to bring about the disciples' death. Durch diese Beschuldigungen hofften seine Feinde, den Tod des Jüngers herbeizuführen. So he's being accused of sedition and heresy. Wurde also En esta cita Juan beschuldigt es acusado de herejía y der sedición. Verbreitung aufrührerischer Irrlehren, Where have we seen Ja. that before? dass er Aufruhr verursacht Donde und nosotros dass er hemos visto Irrlehren eso verbreitet. Wo anteriormente. haben wir das schon mal gehört? Sedition and heresy. Aufrührerei Sedición und y Irrlehre. herejía. La cita de Hechos de los Apóstoles que coincide con el tercer párrafo que ya menciona es Das 455.1. waren die Así gleichen que Anschuldigungen, acusaciones die gegen hechas Christus erhoben wurden. He contra says he's Cristo. God, Er sagt, él er sei Gott and he se speaks out mantiene, against the government. und er spricht sich se gegen die mantiene en Regierung pie y aus. habla It's a little contra el too gobierno. political. Er ist ein Él es bisschen zu un poco muy politisch. político. 70.1. 570.1. 570.1, 570.1. das ist im Deutschen. I'm just reading. En the español first es 455.4. 566.4. John was cast into a cauldron of boiling oil, Johannes wurde in Juan einen fue Kessel echado en mit una siedendem caldera de Öl aceite geworfen. but the hirviente, Lord preserved the life of his faithful servant, Aber pero der el Herr Señor bewahrte das preservó Leben la vida de seines su Freundlichen. fiel siervo, even as he preserved the 3 Hebrews in the fiery furnace. así Wie como es protegió einst a mit den los 3 3 Hebräern hebreos im en el horno de feurigen fuego. Ofen getan hatte. So John, we haven't discussed this history yet before 34, Wir haben diese Así Geschichte que no hemos vor discutido esta 34 historia de nach aquí Christus antes nicht del gesprochen. 34, but you know he's among the first group called, Aber wir wissen, pero dass er sich ustedes unter saben den que él se ersten Jüngern encuentra befand, die entre los gerufen wurden. primeros one llamados. of the original disciples. Er ist Él es einer uno de los der discípulos originales. ersten Jünger. He stands faithful at the cross when all the others run away. Er Él ist se mantiene treu am fiel Kreuz, ante la wo cruz alle mientras el anderen resto weggerannt huye. sind. He lives through all of this persecution. Er durchlebt die Él ganze vive Zeit der durante Verfolgung. todo este All the periodo de other disciples persecución. die. All die anderen Todos los Jünger sterben. discípulos He comes mueren, to o sea, el 70 resto. AD. Er kommt zu Él 70 llega al nach año Christus. He 70. witnesses the close of probation, Er the be- destruction of Jerusalem. Er bezeugt Él das es- Ende der Gnadenzeit und die Él es testigo Zerstörung presencial de la Jerusalems. destrucción In de this Jerusalén y el history, cierre de la in dieser gracia. Y en esta Geschichte, historia, What do they do? Was machen ¿qué sie? es lo que ellos They hacen? try to kill him. Sie probieren Ellos ihn tratan zu de töten. matarlo, They put him in boiling oil. Sie werfen ellos ihn in lo einen Kessel mit echan siedendem a un Öl. And can they kill him?
können sie a sie una umbringen. caldera Nein. de So there's a death aceite decree. Da gibt hirviendo, es also das él Todesdekret muere. Against No. John. gegen Así que Johannes. tenemos They can't este kill decreto him. de Sie können ihn muerte nicht contra umbringen. Juan. So he No gets pueden sent to the matarlo. island of Patmos. Deshalb schicken Así sie que ihn auf die entonces Insel él es enviado a Patmos, la So he's isla de the only Patmos, one left to witness the second advent. wo er donde allein übrig viene a bleibt ser und die el zweite único Wiederkunft que erlebt. puede So presenciar la throughout this segunda line, venida. Durch die ganze Así que a través Linie de toda John esta línea, becomes representative of the Juan 144,000. wird Juan se torna Johannes un representante de Repräsentant los für die 144.000. 144.000. Stands faithful Er steht Se treu mantiene fiel at testing times. en periodos de prueba, in Prüfungszeiten. He survives the persecution. Er überlebt die sobrevive a la Verfolgungen. He's persecución, trained from the beginning. Er wird es von entrenado Beginn desde el auf principio, geschult. Witnesses the destruction. Er bezeugt die es testigo de la Zerstörung, Survives the destrucción, death decree. überlebt das sobrevive al Todesdekret decreto de muerte Witnesses the second advent. und ist y Zeuge der presencia la zweiten segunda Wiederkunft. venida. Brother Jonathan. Bruder Jonathan. Hermano Jonathan, cuando ella comenzó a abordar el parágrafo 3, esto es un comentario personal, yo Was wäre dann dieses solamente me Dekret dejé llevar por des los números de Cäsars, la dass er cita auf y die Insel verbannt leí wurde? una cinta incorrecta y no Weil estuve al tanto de la das traducción. Todesdekret ist ja, dass er in die Es la Kessel página geworfen wird mit dem Öl. Das wäre 455.3. dann das andere. The decision was to kill him. Die Entscheidung Así war, que la ihn zu decisión töten, fue matarlo aber sie konnten es y nicht. ellos no pudieron. Deshalb haben sie ihn auf Así que por Patmos esa razón es I'm not enviado a saying they're the Patmos. same decree. Ich sage nicht, dass das gleiche Gesetz Yo no ist. estoy diciendo wanted que to es el kill him, but they mismo couldn't. Sie wollten decreto. ihn töten, aber sie Ellos aquí konnten lo es querían nicht. matar y no pudieron. Hermana Tamina. War es nicht in einem Sinn auch ein Todesdekret, weil er dahin verbannt wurde und ganz allein war und sie dachten, er wird dort sterben? Sie konnten ihn auf eine Art nicht töten, deshalb dachten sie sich was anderes aus. So they couldn't kill him directly. Sie konnten ihn Así direkt que ellos nicht no lo töten, podían So matar they're trying to diminish his directamente. influence. deshalb versuchen sie, seinen Einfluss zu minimieren, Así que So at simplemente least he can't utilizaron sus influence influencias. dass er zumindest nicht andere Leute beeinflussen kann. They sent him to a hard location, hard labor. Sie Así que senden simplemente ihn an einen influyeron en personajes importantes para que lo mandaran a un lugar wo es nicht so schön difícil, ist. Wo de er fuerte Hard trabajo. Labor? Hard labor. Wo er Schwerstarbeit leistet. Do you have any other thoughts on that? Gibt es noch weitere ¿Tienen algún Gedanken dazu? otro pensamiento respecto a eso? We'll close for time. Wir werden Vamos a abschließen cerrar wegen debido der al Zeit. tiempo. We've made some progress. Wir sind Hicimos fortgeschritten. algunos Brought adelantos. in the destruction of Jerusalem, Wir haben über die Zerstörung Abordamos la destrucción de Jerusalén, Jerusalems geredet, the warning to escape, die Warnung zur la Flucht, and the advertencia time para of salir, trouble. die Zeit luego der el tiempo de Trübsal. angustia. We've brought in John. Wir haben Johannes reingebracht, His representation as the Saca- 144,000. dass Trajimos er die a 144.000 Juan, él es un He's representante de survival los of the time of 144.000, él es un trouble, sobreviviente die del Zeit der tiempo de Trübsal angustia, del und das decreto de muerte Todesdekret überlebt and the second advent. und y die la zweite segunda venida. Wiederkunft. Are we okay with that? ¿Estamos de damit acuerdo con einverstanden? eso? So, tidying up the end of this line, Wenn wir jetzt zum Ende dieser Linie kommen, Así que al final we de can esta have línea, all of this part just laid out simply. wenn wir einfach nosotros diesen podemos colocar Teil mal einfach esto. auslegen, Our Todo este focus camino is, of así de course, on simple. us. Nuestro enfoque unser Schwerpunkt liegt es natürlich auf sobre uns. nosotros. So we just want this established Wir wollen das Así que una vez hier, nosotros establecemos esto, festlegen, because our focus is on the church. weil Porque nuestro wir uns enfoque auf es die sobre la Gemeinde iglesia. konzentrieren. We want to know about where we are right now. Wir möchten Nosotros wissen, queremos wo saber wir- dónde wo wir uns nosotros jetzt nos befinden. ubicamos ahora. So we'll finish the end of this line, Wir Así werden que das vamos Ende a dieser terminar el fin Linie de esta noch línea and then we machen. want to talk about the history from the birth to 34 AD Und y dann luego möchten wir über nosotros die queremos Geschichte es von der hablar sobre la Geburt historia bis del 34 nacimiento nach al año Christus 34 and what we're meant to be doing right now und y qué es lo que se was wir supone que genau deberíamos de jetzt estar tun haciendo sollen, to ahora try and understand our experience. dass wir para verstehen intentar können, was für entender eine nuestra Erfahrung wir jetzt experiencia. haben. Brother Jonathan. Bruder Jonathan. Hermano Jonathan, entiendo que esta línea es un paralelo perfecto con esta línea. Ich verstehe, dass das eine perfekte Parallele zu unserer Linie ist, weil wir ein Ende der Gnadenzeit haben, ein Todesdekret und das Tag und Stunde des zweiten Kommens angesagt werden.
Sehen wir also dieses Zeitelement zwischen 70 und 100 auch? So you want another way mark Así Du que möchtest quieres also otro noch hito eine Wegmarke? in here? Hier? aquí. I'm not sure. Ich weiß No es estoy nicht, segura. bin ich sicher. You can look at that tomorrow. Wir können uns das morgen Podemos anschauen. Your realizar eso project, mañana. Brother Benjamin. Das ist Tu proyecto, hermano sorry, Benjamin. dein Projekt. Perdón, for Jonathan. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns niederknien. Si se zum Gebet. arrodillan conmigo, vamos a clausurar entonces con una oración. Dear Father in heaven, Lieber Vater, Querido Padre Celeste, thank you for our blessing. wir danken dir gracias für por unsere tus Segnung. bendiciones. Lord, I pray that you will be with us Ich bete, dass Señor, du mit oro uns para sein que wirst, estés con as we nosotros. see how much you need us. wenn wir sehen, wie sehr du A uns medida que brauchst, vemos to reach cuánto the tú nos, world, damit cuánto du tú nos die Welt necesitas erreichen para kannst. poder We don't want alcanzar to al take mundo. this lightly. Wir möchten Nosotros das no nicht auf die leichte queremos tomar Schulter esto a la When we get to ligera. heaven wenn wir in den Queremos ir Himmel al cielo. and we see the people lost, und wir sehen die Menschen, Cuando vayamos al You cielo y meant to be veamos a saved personas through us. perdidas, die eigentlich durch uns aquellas hätten personas gerettet que se werden supone que tú pray that querías we salvar will a través de realize our nosotros. responsibility now. Ich bete, dass wir Oro jetzt para unsere que nos demos Verantwortung cuenta de erkennen. nuestra May we be responsabilidad faithful ahora like John was, Und mögen wir wie y Johannes quizás treu sein, seamos He lived his fieles life. tal der cual sein como Leben Juan. lebte, to do that work. dieses Él dio Werk su zu vida tun. para hacer esa Pray, obra. Lord, that you will bring us to that point. Ich bete, Herr, dass Espero, du uns zu Señor, que diesem tú por Punkt favor nos bringen lleves wirst, hasta Where we ese forget nivel. wenn wir uns selbst vergessen and live to serve, Olvidarnos und del für yo das y Dienen vivir leben, para el just as servir, Jesus did. genauso tal wie como Jesus hizo das tat. Jesús. Pray this in Jesus' name. Ich bete in Oro Jesu esto en el Namen. nombre de Jesús. Amen. Amén.